Junior Church is dismissed. Hoy quiero hablar contigo sobre el amor. ¿Cómo es el amor cristiano? Vivimos en un mundo que está perdiendo la capacidad de amar, de preocuparse realmente unos por otros. Y para empezar, les daré un ejemplo. Pregúntate la última vez que alguien preguntó, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te está yendo? ¿De verdad querían saber la verdad o querían seguir adelante esperando la respuesta tradicional de estoy bien? Mientras nosotros devolvemos preguntando, ¿y tú? Esperando la respuesta estoy bien. ¿Alguna vez has respondido con hoy estoy luchando, no estoy bien? Y has visto el sobresalto en sus ojos, el pánico. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué se supone que haga con esa información? Y lamentablemente las iglesias no están exentas de eso. Y eso me parte el corazón. Pero como cristianos estamos llamados a ser diferentes. Esta mañana Dios quiere recordarle a la iglesia que debe ser la iglesia, ser personas que realmente se aman, vivir una vida que refleje el carácter de Dios. So today I want to talk to you about love. What does Christian love look like? We live in a world that's losing their ability to love, to truly care about one another. And to start off, I'd like to just give you an example. Ask yourself, the last time someone asked you, how are you today? Or how you doing? Did they really want to know how you were doing? Did they really want to know the truth? Or did they want to just keep walking by and you give that answer of, that traditional answer, I'm fine, I'm fine. And we return the favor by asking what? And how are you? Expecting their answer to be what? I'm good, right? Have you ever responded with, I'm struggling today? Or I'm not okay? And then you see that look of panic on their face, like, uh-oh, oh no. Now what am I supposed to do with that information because they're not okay? And sadly, our churches are not exempt from this. And it breaks my heart. But as Christians, we're called to be different, right? This morning, God wants to remind the church to be the church, to be the people who truly love one another, to live a life that reflects the character of God. ¿Recuerdas la iglesia primitiva que creció exponencialmente por miles? ¿Alguien recuerda el pasaje de las Escrituras que compartían las lecciones específicas de la escuela dominical para que todos se reunieran a escuchar? ¿O los versículos que repetían los sermones que se pronunciaban? ¿O ese capítulo sobre todos los programas que ofrecía la iglesia? No, eso no suelen buscar quienes buscan una iglesia. Bueno, no los leíste porque no están en la Biblia. No es que las enseñanzas sensatas no sean importantes, porque definitivamente lo son. Y no es que no estuvieran pasando, porque sabemos que sí. Hechos 2:42 nos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, pero eso no fue lo que llevó a la gente a conocer más sobre Dios. Era el amor que tenían el uno por el otro, no solo entre ellos en la iglesia, sino el amor que se sentían por todos, antiguos miembros, nuevos miembros y personas que entraban por primera vez. No importaba quién fueras, si entrabas en la iglesia de Hechos 2, eras familia y eras querido. ¿No queremos eso hoy? Do you remember the early church that grew exponentially by the thousands? Anybody remember that scripture passage that shared that specific Sunday school lesson that they all gathered around to hear? Or the verses that repeated the sermons that were given? Or that chapter that laid out all the programs the church was offering? Isn't that what those who are looking for a church often look for? Well, you didn't read them because they're not in the Bible. Not that sound teachings aren't important, because they are. And it wasn't like they weren't happening, because they were. Acts 2:42 says they devoted themselves to the apostles' teaching. But that's not what drew the people to know more about God. It was love. The love they had for one another.
Not just each other in the church, but the love they had for everyone. Old members, new members, people who walked in for the first time. It didn't matter who you were. If you walked into the church of Acts chapter 2, you were family. And you were loved. Don't we want that today? Algunas personas evitan entrar en una iglesia debido a su experiencia con la iglesia o sus interacciones con personas que se identifican como cristianas, demostrando un espíritu carente de amor. Y si la iglesia va a compartir algún mensaje que la gente escuche, tiene que venir de un lugar de amor. La semana pasada escuchamos cómo es tener el corazón de un siervo en el reino de Dios. Debemos vivir con integridad, servir a Dios fielmente y amarnos unos a otros. Pero, ¿cómo es amarse de verdad? Some people shy away from entering a church because of their experience with the church or their experience with people who have identified themselves as Christians, demonstrating an unloving spirit. And if the church is going to share any message that people are going to listen to, it has to come from a place of love. Last week we heard what it looks like to have the heart of a servant in God's kingdom. We're to live with integrity. We're to serve God faithfully, and we are to love one another. But what does it look like to truly love one another? En Lucas capítulo 10, si abren sus Biblias ahí, un experto en la ley le pregunta a Jesús, ¿qué se requiere de un seguidor de Cristo? ¿Qué debería hacer para heredar la vida eterna? Es decir, para ser cristiano. Y Jesús toma el tiempo de explicar esto cuidadosamente, de una manera que permite a este experto de la ley responder correctamente a su propia pregunta. Así que entremos en esta escena y pausemos lo que teníamos en la agenda de hoy y escuchemos cómo Jesús enseña a esta multitud y a nosotros cómo es amar en Lucas capítulo 10, empezando en el versículo 25. In Luke chapter 10, if you'll open your Bibles there. If you don't have one, there's Bibles right in front of you in the pews ahead of you, page 1612. But in Luke chapter 10, Jesus is being asked by the expert in the law, what is required to be a Christ follower? What should he be doing to inherit eternal life? In other words, what is it to be a Christian? And Jesus takes the time to carefully explain this in a way that allows this law expert to answer his own question correctly. So let's walk into the scene and pause whatever's on our agenda today and listen as Jesus teaches this crowd and us what it looks like to love. In Luke chapter 10, starting with verse 25. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas 10, empezando en el 25 al 37. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y con aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva.
¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied. How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this, and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring oil and wine, and then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? The expert of the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Así que como cualquier abogado, sabía exactamente lo que las leyes judías preguntaban al respecto. Sabía intelectualmente que quienes seguían a Jesús debían amar a Dios con todo su corazón, alma, mente, fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismos. Es decir, tenía el conocimiento en la cabeza, pero Jesús reconoció que ese hombre no lo entendía en su corazón. Obviamente intentaba encontrar fallos en todo ese movimiento cristiano, como se refleja en el hecho en que se levantó para poner a prueba a Jesús, no para hacerle una pregunta que entendiera. Así que intentaba darle un giro a lo que significaba la ley y se centra en la palabra vecino. La editorial Merriam-Webster la define como una persona viva o situada cerca de otra. Quería restringir el significado de prójimo, según la definición de la sociedad, al decir que solo hay que amar a quienes están cerca de ti. Y si aceptas eso como la definición de prójimo, entonces el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo puede manipularse, simplemente no relacionándote con quienes eliges no amar. Si no te acercas a ellos, has encontrado tu resquicio para no amar en ciertas situaciones y seguir obedeciendo la orden, ¿verdad? Pero Jesús pudo ver a través de esta línea de preguntas y pasó ese momento de ser abogado, testigo, a maestro y alumno. So like any lawyer, he knew exactly what the Jewish law commanded to his question. He knew intellectually that those who followed Jesus were to love God with all of their heart, soul, mind, and strength, and love their neighbor as themselves. Meaning he had the head knowledge, but Jesus recognized he didn't understand it in his heart. He obviously was trying to find flaws in this whole Christian movement thing. And it's referenced by the fact that he stood up to, quote unquote, test Jesus, not to ask Jesus questions to understand. And so he tries to put a spin on what the law means and focuses on the word neighbor. Merriam-Webster in their dictionary defines it as one living or located near another. He wanted to constrict the meaning of neighbor by society's definition in saying that you only have to love those who are in close proximity to you. And if you accept that as your definition of neighbor, then the command of loving your neighbor as yourself can be manipulated. It can be manipulated by just not associating with people that you don't choose to not love. Don't get too close to them, or you might have to love them, so just keep them there, right? They had found a loophole, so they thought, not to love in certain situations and still obey the command, right? But Jesus could see right through that line of questioning, and he transitions this moment from lawyer, witness, to teacher, student.
Jesús quiso ayudarnos a entender que el amor cristiano no es condicional. No estamos llamados a amar como Jesús solo a quienes elegimos o elegimos solo a quienes son como nosotros, solo a quienes nos hacen sentir cómodos, solo a quienes nos aman. Dios no hace eso. Dios nos quiere a todos por igual. Asimila eso. Dios te ama a ti y a los demás 8.300 millones de personas con todo su ser. No es condicional. Envió a su Hijo a la tierra para pagar por todos nuestros pecados. Esas cosas que has hecho que van en directa oposición a Dios, para que pudieras pasar la vida eterna contigo en el cielo. Eso es amor. Y no importa quién, lo que hayas hecho, la familia en la que creciste, las cosas que has dicho, las personas a las que has herido, lo hizo por todos nosotros. Jesus wanted to help us understand that Christian love is not conditional. We're not called to love like Jesus only when we pick and choose who we love. We're not to love like Jesus only to those who are like us. We're not to only love when those we are comfortable around, those who love us back. God doesn't do that. He loves all of us the same. I want you just to wrap your head around that. Jesus loves you and all the other 8.3 billion people of the world the same, with all of his being. It is not conditional. He sent his Son to this earth to pay for all your sins. Those things that you've done that are in direct opposition to God himself. So that what? That God could spend eternity with you. All 8.3 billion of us. That's love. And it doesn't matter who you are. It doesn't matter what you've done. It doesn't matter the family you were raised in and the things that you've said, the people you have hurt. He did it for all of us. Y así Jesús nos cuenta esa parábola para que podamos ver cómo funciona nuestro mundo y cómo Dios quiere que amemos. El experto de la ley trató al hombre herido como tema de discusión. ¿Con qué frecuencia tanto quienes no van a la iglesia como algunos que sí van han añadido el dolor al sufrimiento, hablando de ellos a sus espaldas porque parecía un buen tema para debatir? Eso no es amor. Los ladrones trataban al herido como un objeto a explotar. Nuestra sociedad hace esto todos los días, con quienes ya están oprimidos. Eso no es amor. El sacerdote y el levita trataron al herido como un problema a evitar. ¿Recuerdas la definición del mundo de vecino? Esa proximidad. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron por el otro lado del camino, justificando así en su mente que él no era su prójimo y que él no debía ser, y que no era un requisito amarlo. ¿Ves lo fácil que es justificar no amar? Incluso para quienes están en nuestras iglesias. Nosotros como cristianos debemos destacar donde quiera que estemos por la forma en la que amamos a las personas. And so Jesus tells us this parable so we can see how the world operates, how God wants us to love. You can see them both. The law expert treated this wounded man as a topic for discussion. How often have those both outside the church and inside these church walls, not maybe these ones, but church walls, have we made people who are hurting a topic for discussion? We've hurt people who are already hurting by talking about them because the topic seemed interesting. That's not love. The robbers treated the wounded man as an object to exploit. Our society is doing that every single day to people who are already oppressed. That's not love. The priest and the Levite, they treated the wounded man as a problem to avoid. Remember, the world's definition of that neighbor is those who are in close proximity to you. So what did they do? They passed by on the other side of the road. Therefore, justifying in their mind that they were doing exactly what the law required, because that was not their neighbor. Love wasn't required here because they were not in close proximity.
Do you see how easy it is to justify not loving, even for those in the church? And we as Christians should stand out no matter where we are because of the way we love other people. Debemos amar a todos con el amor de Jesús, independientemente de su pasado, su raza, sus creencias religiosas, su origen social, su situación de vida, cómo se visten, qué tatuajes tienen, qué partes del cuerpo tienen perforadas, a qué se dedican, su situación financiera y si siquiera creen en Jesús o no. Como cristianos, nuestro amor no debe ser condicional. El amor significa actuar para satisfacer las necesidades de los demás. Y adivina qué, todo el mundo, y digo todo el mundo, necesita a Jesús. Y cómo actuamos hacia otros que son diferentes a nosotros. Cómo actuamos con otros que no nos quieren. Cómo actuamos con otros que no conocemos. Sentará las bases para saber si estarán abiertos o no a lo que podemos compartir con ellos sobre Jesús y el amor que Él tiene por ellos. Y déjame decirte que Dios no hace crecer tu fe ni realiza milagros en tu zona de comodidad. Y déjame repetirlo, Dios no hace creer tu fe ni realiza milagros en tu zona de comodidad. So we're to love everyone with the love of Jesus, regardless of their past, regardless of race, religious beliefs, social backgrounds, living situations, regardless of how they dress, what tattoos they have, what body parts are pierced, what they do for a living, their financial status, whether they even believe in Jesus or not. As Christians, our love is not to be conditional. Amen. Love means acting to meet the needs of others. And guess what? Everybody, and I mean everybody, needs Jesus. And how we act toward those who are different from us, how we act to others that don't act like us or are like us, how we act towards others that don't even know us, will set the groundwork as to whether or not they will be open for us to share with them about Jesus and what He's done for them. And let me tell you something. God does not grow your faith or work miracles in your comfort zone. And I'm going to repeat that. God does not grow your faith or work miracles in your comfort zone. ¿Quieres hablar de zona de comodidad? Jesús introduce un personaje en esta parábola que estoy segura que incomodó a todos, un samaritano. Existía un profundo odio entre los judíos y los samaritanos. Hay tanta animosidad que los judíos ni siquiera viajarían por Samaria. Y notarás que cuando el experto responde a Jesús en el versículo 37, ni siquiera dice la palabra samaritano en su respuesta. No solo la etnia los dividía, sino también las diferencias políticas y religiosas. Los judíos se consideraban superiores a los samaritanos. Los samaritanos eran considerados inferiores por su raza mixta. El racismo, desafortunadamente, no es algo nuevo. Así que vemos que Dios utiliza esta verdadera hostilidad entre ellos para demostrar que su amor no tiene fronteras. So you want to talk comfort zone. Jesus throws in a character in this parable that I'm sure made everybody there uncomfortable. A Samaritan. There was a deep hatred that existed between the Jews and the Samaritans. There was so much animosity that the Jews, when they were traveling, they wouldn't even travel through Samaria, even if it was the shortest route. And you'll notice the expert of the law, when he answers Jesus in verse 37, he won't even say the word Samaritan in his answer. It wasn't just ethnicity that divided them, but political and religious differences. The Jews saw themselves as superior, and the Samaritans were considered that inferior group of people because they were a mixed race. Racism, unfortunately, is not new. And so we see God uses this true hostility between them to demonstrate that His love does not have borders, period. Jesús al enseñar aquí nos recuerda que Dios no mira
todas esas cosas externas. Mira el corazón. No mira ni nuestra raza, ni nuestra apariencia. Ni nuestras creencias políticas. Nada externo, sino nuestro corazón. Así que una pregunta es, ¿nuestro corazón tiende a centrarse más en el exterior de la persona, en la situación, en las circunstancias, en el costo del involucrarse, en el tiempo que nos quitará la agenda, o se centran en amar como Dios nos ama? Porque en última instancia el deseo de Dios aquí en la tierra es amar a los demás a través de nosotros, que le conozcan y reciban su don de vida eterna, mientras que el hombre herido era tratado como otros con un tema de discusión, un objeto a explotar y un problema a evitar. El samaritano lo trataba como a una persona a la que debía amar. Jesus is teaching us here. He's reminding us that God doesn't look at all of that exterior stuff. He looks at the heart. He doesn't look at our race. He doesn't look at our appearance. He doesn't look at our political beliefs. He doesn't look at anything external. I remember when I was a kid, God doesn't recognize you from the outside. He recognizes your heart. It's our heart. So the question is, do our hearts tend to focus on the person's exterior, on the situation, on the circumstances, on the cost of getting involved, on the time it's going to take out of our schedule? Or do we focus on loving like God loves us? Because ultimately, God's desire here on earth is to love others through us. Through us. So that they will know him, they will receive his gift of eternal life. And while the wounded man was being treated by others as a topic of discussion, as an object to exploit, as a problem to avoid, the Samaritan treated this man as a person to be loved. Involucrarse en una situación complicada no estaba en la agenda del samaritano mientras recorría ese camino, pero sí en la de Dios, y escuchó el corazón de Dios mientras hablaba al suyo y se acercó a su lado. Literalmente hizo 1 kilómetro extra. Realmente amaba a ese hombre hasta el punto de proveerle económicamente y médicamente para poder sanar, no por reconocimiento ni por el beneficio personal, sino porque estaba demostrando cómo es amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entendían lo que significaba amar como Dios nos ama. Ese tipo de amor no es solo seguir una ley o obedecer una orden, es una condición del corazón, una forma de vivir tu vida. Getting involved with messy situations was not on the Samaritan's agenda as he traveled that road, but it was on God's. And he listened. He listened to God's heart as it spoke to his, and he came alongside. He traveled the extra mile, literally. He truly loved this man to the point of providing for him financially and medically and making sure that all of his needs were met so that he could heal. Not for recognition, not for personal gain, but because he was demonstrating what it looks like to love God with all of your heart, all of your mind, all of your soul, all of your strength, and love your neighbor as yourself. He understood what it meant to love like God loves us. That kind of love isn't just following a law or obeying a command. It's a condition of the heart. It's a way to live your life. En 1 de Corintios 13 nos recuerda que simplemente cumplir con el trámite sin amor no es suficiente. Si hablo en lenguas de hombres y ángeles, pero no tengo amor, no soy nada. No soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Si tengo el don de la profecía y puedo comprender todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo una fe que pueda mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada.
Si entrego todo lo que poseo a los pobres y entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, no gano nada. Como cristianos, Dios espera que vivamos a la altura de un estándar más alto. Su estándar y sus estándares no cambian. Él ha escrito sus estándares para amar como Él nos ha amado. In 1 Corinthians 13, it reminds us that just going through the motions is not enough without love. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries and all knowledge, if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my bodies to the flames, but have not love, I gain nothing. As Christians, God expects us to live to a higher standard, His standard. And His standards do not change. He has written His standards for us to love as He has loved us. Una última cosa que quiero que veamos en este pasaje es la dirección que este hombre iba antes de ser atacado. Él dejaba Jerusalén, una ciudad de importancia religiosa, un lugar donde estaba el templo, donde Jesús predicaba, sanaba, donde Jesús celebraba su última cena, donde rezaba antes de su crucifixión, donde sufrió y murió. Fue enterrado cerca, resucitó y donde ascendió al cielo. Era una ciudad sagrada y dirigiéndose a Jericó, una ciudad conocida por los cananeos, que creían que Dios no era más que el Dios de la naturaleza, capaz de abrir un mar, no un Dios capaz de mover montañas y reclamar la victoria sobre ellas, con su defensa exterior de una ciudad amurallada. Creo que la dirección que tomaba este hombre es importante, no solo para este experto de la ley, sino para todos nosotros. Necesitamos llevar el amor de Dios de nuestra Jerusalén a Jericó, de nuestro mundo. No podemos quedarnos en nuestros lugares sagrados. Debemos salir y amar a nuestro prójimo, incluso cuando tienen un exterior duro, tienen un punto de vista cultural diferente o creencias opuestas sobre quién es Dios. Seguimos llamados a amarlos como Dios nos ama a nosotros. So one last thing I want us to see in this passage is the direction this man was going before he was attacked. He was leaving Jerusalem, a city of religious importance, a place where the temple was, where Jesus preached, where Jesus healed, where Jesus had his Last Supper, where he prayed before his crucifixion, where he suffered and he died, where he was buried nearby, where he resurrected, where he ascended into heaven. It was a holy city he was coming from. And he was headed to Jericho, a city known for Canaanites that believed that God was nothing more than the God of nature that could part a sea, not a God that could move mountains and claim victory over them with their exterior defense of that walled city. I believe the direction this man was traveling is important, not only for the expert of the law, but for all of us. We need to take the love of God from our Jerusalems into our Jerichos of our world. We can't just stay in our holy places. We have to go out and love our neighbors. Even when they have a hard exterior, God can tear those walls down. Even when they have a cultural different viewpoint or opposing beliefs in who God is, we are still called to love them as God loved us. Una de las cosas que he escuchado y que se me ha quedado grabada es: la persona que tienes delante de ti es más importante para Dios que tu horario, tu nivel de comodidad, tus prioridades, tu lista de tareas, tu trabajo, tus recursos, etc. Tú llenarás en blanco el espacio en blanco. Debemos acostumbrarnos a ver a la persona que tenemos delante a través de los ojos de Dios. El samaritano hizo precisamente eso. No miraba las barreras raciales, no se fijó en la carga financiera, no miró el trabajo físico que eso le supondría, ni miró su reloj para ver si tenía tiempo. Simplemente actuaba con amor por su prójimo.
Y vemos que Jesús hace la última pregunta al final de su parábola. ¿Cuál de esos tres crees que fue vecino del hombre que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley respondió, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. No basta con conocer las respuestas correctas, ni siquiera conocer el capítulo y versículo de las Escrituras. Tenemos que ir y hacerlo. Solo cuando vayamos y hagamos la voluntad de Dios, amamos como Él nos ama, llegaremos a los destinos que Dios ha planeado para nosotros, porque así es como se ve el amor. So one of the things that I've heard that has just stuck with me is this. The person in front of you is more important to God than your schedule, your comfort zone, your priorities, your to-do list, your work, your resources, etc. You fill in the blank. We need to make a habit of seeing the person in front of us through God's eyes. The Samaritan did just that. He didn't look at the racial barriers. He didn't look at the financial burden. He didn't look at the physical labor it would entail for him. He didn't even look at his watch to see if he had the time to deal with this. He just acted in love for his neighbor. And we see Jesus ask the last question at the end of the parable, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? And the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. It's not enough to know the right answers or even know the scripture, chapter, and verse. We have to go and do. And only when we go and do the will of God like He loves us will we get to the destinations that God has planned for us to be. Because that's what it looks like to love. En 1 de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen estos tres, fe, esperanza y amor. Pero la mayor es el amor. Al cerrar hoy, pregúntate a ti mismo, ¿cómo es el amor en tu vida? ¿Tu corazón ha estado lleno del amor que Dios tiene por ti y lo has estado vertiendo en la vida de los demás? ¿O te ha hablado Dios sobre cómo debería ser el amor en las áreas en las que necesitas abordar esto en tu vida? Al cerrar y empezar la oración, tómate un momento esta mañana para ser honesto ante Dios. Él conoce tu corazón mejor que tú. Dale permiso para que conmueva tu corazón de una manera que transforme tu vida a partir de hoy, para reflejarle a Él mejor. Porque la respuesta más pura a cómo es el amor es Dios. Primera de Juan 4:8 nos dice, quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Corinthians 13:13. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. As we close today, God is asking, what does love look like in your life? Has your heart been full of the love God has for you and you've been pouring that out over the lives of others? Or has God spoken to you this morning about a part of your heart, an area in your life that needs to address love? As we close and go to prayer, I want you to take time this morning to be honest before God. He knows your heart better than you do. Give Him permission to stir your heart in a way that transforms your life from this day forward to better reflect Him. Because the purest answer to what does love look like is God. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. Pónganse de pie con nosotras para cerrar en oración. Stand with us as we close in prayer. And I've asked Veronica to close us in prayer in her native tongue. Padre nuestro, te pido que cambies nuestro corazón de piedra por un corazón suave y amoroso. Que sea un corazón como el tuyo. Te lo pido a ti porque tú eres el único que puede hacerlo. Padre nuestro, ayúdanos a amar de la forma que tú nos amas y a transmitir tu amor
a donde quiera que vayamos, pero sobre todo ayúdanos a decidir, a conocerte realmente y a saber quién eres y cómo eres. Y de la única manera de saber esto es teniendo una relación contigo. Padre Santo, te pido que protejas y bendigas a nuestras comunidades, a los presentes y a todos aquellos que nos están escuchando en línea y a sus familias. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. And the greatest of these is love. Yes. And we all said together, amen. Amen. You are dismissed.